салому алейкум бинандагони гиромӣ. Ростӣ мехостам имрӯз амин шаҳре ки ҳастам барои шумо нишон бутам. хуб намедонам маъқул мешава кадми намешава ҳами баҳси ҳиҷоб боз дар Тоҷикистон доғай. Барои ҳамуқа ҳами кӯчае ки ман ҳозир ҳастам кӯчаи мусулмоно зиёди мардумаш мусулмоно зиндагӣ мекунанд. Ба ҳамин хотир мехостам ки дар ин бора як бигем ки навори барои шумо сабт бикунам. хуб шурӯъ мекунем навора. Ягон каса мақсади гап меяе ки дар ҳамин кӯчае ки ман ҳастам ира бигем ки Айзенбахштраsse мегӯянд, яъне кӯчаи бисёри хуб дигам маънош биге тарҷумаи ин Айзенбахштраsse кӯчаи мусулмонон намешавад, не ки дар ҳақиқатан зиёд мусулмонон дар ҳамин ҷо ҳастанд ва мағозаҳои мусулмононам дар ҳамин ҷо ҳастанд. хуб мақсади яе ки барои дӯстон нишон битем ки яъне дар Аврупоро мешавад ки мусулмон бошӣ. Бисёриҳо дӯстон мегӯянд ки охи чӣ кор мекунед дар ҳамун ҷо дар кишвари номусулмон. Бародари азиз, вақте ки дар кишваре ки ҳамаш мусулмонанд ки кӯдакота намемонанд ки дар мактаб ҳиҷоб кунанд, бигем ки занта намемонанд ба ҳиҷоб дар корхонаҳои ҳукуматӣ дохил бишанд, дар корхонаҳои давлатӣ. Ба ҳамин хотир дӯстои азиз мехоҳам барои шумо нишон бутам ки дар ҳамин ҷо ҳамин кӯча ба куллӣ ҳамаш мусулмон ҳастанд аз ҳамин саршавиш то охирша. хуб инҷа ягон кас ягон гап намегӯяд, ягон кас ҳиҷобш ягон одама зарар намекунад. инҷа ҳамаи мардум ҳамин хел ҳиҷоб мебанданд. инҷа чӣ хел бигӯм, ҳамаш аз ин тараф то он тараф ҳамаш бигем ки мағозаҳои мусулмоноай. ягон гап нестак. бо ногуфта намонад ки ягон ҳиҷобдор бӯи безеб намета. ин гапҳо ҳамаш бигем ки ҳам сафсатаи душманоанд. хуб салому алейкум. Woher kommt ihr? Libanon. Aus Libanon. Wie geht's euch? Alles okay? Ja, okay. Ich komme aus Tadschikistan und bei uns wird bald Hijab verboten. Ja, und Tadschikistan ist einfach ein Land, wo die meisten Muslime wohnen. Schlecht. Sehr schlecht, Ja, oder? sehr schlecht. Das ist nicht gut. Wenn Muslim ist und kein Hijab, das ist schlecht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Danke. мардуми мусулмон дар ҳамаҷо парсидам ки дар бораи ҳиҷоб чӣ фикр мекунанд. Гуфтам ки дар Тоҷикистон ба наздикӣ ҳиҷоба банд мекунанд, маҳкам мекунанд ки бисёриҳош мусулмонанд. мегӯяд ки ич хелие ки банд мекунанд. мегӯяд ака хуб олмониш камака чӣ дошуне ки муҳим гапҳош буд. мегӯяд ки набояд ки ягон мушкил боша. инсонҳо ҳамаш бояд ки ҳиҷоб бипӯшанд. ин ҳами апа ҳиҷоб дора. ягон кас ягон гапш намега. ҳаминҷа местем ҳозир мегзарем. ина дар пешам занам ки ғам нато. хуб ӯз мерем ис ягон дига мардума дидем бо мепурсем шу. ин бачаҳое ки пурсидам иво мегӯянд ки ай чӣ омадагием, ай Либанон омадагианд. хуб ина бигем ки сабз мегзарем. хуб дига ҳамату соз бошем бачаҳо. рости яка видеоро намехоҳам дурози баъд кунам бо шерои нар. чанд вақт шид видео накарда будам. рости мақсади гап яе ки камакак кору бор доштам. дига чӣ хел бигӯм, дига вақт нашид калон. ана хуб ям мағозаҳои ам мардуманд, мағозаҳои мусулмоноанд. инҷа ягон кас аланд намекунад дӯсто. инҷа ҳамаш ҳамҷа мусулмон мешинанд. ман рости як ҷой рафтанем, дар оҷа бисёр мусулмон дар оҷа зиёданд. мегӯям ки интервюшо бигирам. Салому алейкум рахматуллах. Darf ich wieder drehen? Nein. Du darfst nicht fotografieren. Ja, ich mache es auch nicht. Okay, ciao. این مردم پرسیدم ایوان نمیخواستن گپ بزنن. خوبی همین خیلی وقتی که در کوچه میبره خطی مردم گپ میزنی باید که یا آدم راضی میشه یا آدم راضی نمیشه و خیلی زبونش کسته آلمانی خطی گفتن که راضی نیستن. خوب بچه‌هایی که در آلمان زندگی میکنین بسیارات میدونن که در اینجا خیلی مشکل نیست
مسلمان بودن مشکل نیست دوستای عزیز. خب این گشتن میگیرم که یک آدمای حجاب دار را ببینین. راستی این کوچه که گفته ایستم، این کوچه بسیاری ها یعنی که مسلمان هم باز هم تکرار میکنم خونه اپرا دیدین که حجابش خطی گذشت. انا یگون کس یگون کپا یگون کس یگون گپ نمیگه. خوب دوستای عزیز، من یک مغازه گره گفته ایستم اون رو پیدا کنم، از داخل همو یک نوار میگیرم، انشالله که رایت میکنم. خداحافظ. این خواهرکای مسلمانی ما میگن که حجاب نباید ممنوع شود، یعنی در تاجیکستان. دیگر نفرها هم در اینجا صحبت کردند درباره حجاب، درباره که میخواهند در تاجیکستان حجاب را در آمدن مؤسسه های دولتی و از آن جمله در تاجیکستان سالهای اخیر بسیار مبارزه بر ضد حجاب میبرند و من هم در کوچه با مردم صحبت کردم، با مردم مسلمان، و این هم کوچه مسلمان ها است انشاءالله که شما میبینین. از شما خواهش میکنم دوستای عزیز، هر یک نفری که آبونه نیستین آبونه بشوین و به خاطر الله همه ویدیوها را تا آخرشون تماشا بکنین و به دوستانتان رایی بکنین. همین هم یک ثواب است دوستان عزیز. نفرانی که ویدیو کردن میتونین ویدیو بکنین، ثواب میگیرین. اگر نفرانی که نمیکنین همه ویدیوها را، همه نوارها را به دیگه نفرها رایی کنین. اگر زبانهایی که شما حاضر تماشا میکنین در همین ویدیو تا آخر که نفهمیدین، خب بدانین که همه اینها قریب کی میگن که نباید که حجاب ممنوع شود، این یک ظلم است. خب دیگر ملت ها در جن صحبت میکنن، همه گپ نمیگم، تماشا کنین تا اخیره، انشاءالله که موفق میشین. شما چی فکر دارین درباره ای که در تاجیکستان به نزدیکی میخواهند که حجاب را بگیم که ممنوع بکنن؟ بله، بسم الله، منم خدای داره و بزرگ. تقریبا میشه 3 ماه 4 ماه میشه من این حواله رو جنفیدم که مسلمانان تاجیکستان، مسلمانان سین، چند کشور دیگر رو هست که حجاب ممنوع کردن، کشورهای اونور حجاب ممنوع کردن به خاطر اونا رو که میگن مسلمانان در ارهابی هستن. نه، اینجوری نیست. الان من توی آلمان هستم، آلمان همه رو حکومت آلمان زنش محجبه هست، چیزی نیست برای مسلمانان که یه دونه رو محجبه هست، یه دونه رو نقاب هست، یه دونه رو من فکری خودم مسلمان هستم اینجوری هستم. شما یه دونه دیگر رو، یه دونه دیگر رو کافر هستی، دینی دیگر رو داری، حجاب نکن. یعنی هر کس به حرکت خودش برای، هر کس به دین و به حرکت خودش. بله. زن شما که محجبه هستن نه؟ بله، زن من محجبه هست. شما فخر میکنین که زن شما حجاب داره؟ 100% فخر میکنم دیگه. من مسلمان هستم، دینی من گفته که شما باید زنت محجبه داشته باشی. تشکر زیاد، موفقیت زیاد برای شما. خواهش میکنم، ان شاء الله دعا میکنین برای مسلمانان تاجیکستان که این ظلم رو برای اونا رو پرت بشه ان شاء الله. از بین بره. آمین. تشکر زیاد، تشکر زیاد. خداحافظ. اصلاح خواهی داره لام مسلمانان به تایید مسلمانانی تاجیکستان زور پی من نخوشه اما و مسلمانی که حجابیان لو ولات ممنوع کرده و دارم دایکان و خوشکانی اما همو صبر و آرامی بگیرن لسر و ریا چون که صبر و آرامی دیانگیانی به باش کی بدی و دارم اما ممنوعه نمینه لو ولات. ممنوع تشکر. आपको क्या लगता है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रमज़ान है, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं इस टाइम जर्मनी में अपनी लिविंग कर रहा हूँ। जर्मनी में तजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, वो इसलिए कि वहाँ पर मुस्लिम जो औरतें हैं उनके लिए हिजाब का करना मना है। लेकिन ये क्यों मना है? दुनिया की कोई भी ताकत इस तरह मुसलमानों को किसी भी हकूक़ को दबा नहीं सकती। ये तो जुल्म से भी ज़्यादा जुल्म है ना। बिस्मिल्लाह। طاجكستان انه نزلوا قرار ان الحجاب ممنوع، بس هذا الشيء انه ما يصير، يعني لازم اكو شيء اسمه حرية شخصية، ويعني انه المرأة لازم ترتدي الحجاب مثل ما هي تحب، يعني هي دولة اسلامية وما يصير يمنعون هذا القرار. Danke sehr.